Good morning, people! Sana all nakaligo ang motor ang tikiwala. So, mag-jog data today, guys. Don't forget to wear your helmet. Safety first! So, naka-decide me mula sa Giant Mais. And look at the view early in the morning, guys. Nice yun kaayo tanawan. And as you can see, guys, foggy good kaayo. Like, nasa langit na ba kami? And damian po ilang mga bingka diri, guys. So, namalit sa mi. And tara! Naabot na good ang mga feeling riders. 15 pesos ang entrance diri, guys. And you have to walk to see this wonderful view. Wow! If fan mo sa Sea of Clouds, guys, dapat di mo maato diri. Kidaghan kaayag Sea of Clouds sa palibot. And nagpakita na gyud ang Giant Mais, guys. Oy, not this one, but that. Basta Ilongga. Ote, mga tikalan gid, o ay pa ka tapos da. Tupihin nyo na guros ng tikil kay wala na girls. Sige na. Te, amo lang to ah. Thank you. Kag-ride safe.